जाफर एक्सप्रेस पर एक दफ़ा फिर हमला हो गया और इस दफ़ा ये हमला किया है बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने। कई हलाकतें हो गई हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर डिस्कस करते हैं। बलोचिस्तान के हालात से हर वक्त बाखबर रहने के लिए खबरें और तज्जिया डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पेश करते हैं। प्लीज चैनल को ज्वाइन कीजिए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस बिलखुसूस पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर हमले बदस्तूर जारी हैं। पंजगोर में कुछ दिन पहले हमला हुआ और उस हमले के बाद जो अपोजिशन लीडर हैं मीर यूनुस ज़हरी, उन्होंने बलूचिस्तान असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि मरकज़ी शाहराहें कई घंटों तक बंद रहती हैं, जबकि वज़ीर आला सरफराज भुगटी कहते हैं कि तंजीम वाले सिर्फ टिक टॉक बनाते हैं, यानी ये जो शर्मचार हैं ये सिर्फ टिक टॉक वीडियोज़ बनाते हैं। मीर यूनुस ज़हरी ने कहा कि मैं आज अपने हलके से आया हूँ, मुझे नहीं पता मैं किस तरह यहाँ आया हूँ। सरकारी वुज़रा तो सालों से अपने हलकों में नहीं गए। वो कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं वो कई सालों से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं गए, अपने हलकों में नहीं गए। सूरत हाल यहाँ तक बिगड़ चुकी है। नाजरीन, जाफर एक्सप्रेस पर इन्होंने सफरी पाबंदी लगा दी थी, मुअत्तल कर दी थी सर्विसेज, जैसा कि हम जानते हैं 16 नवंबर तक। लेकिन जैसी सर्विस खुली है, नसीराबाद के करीब जो है वो एक आईईडी धमाका हुआ, जिसमें रिपब्लिकन गार्ड जो है, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स, उनका ये दावा है कि कई हलाकतें हुई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जो मुझे खबर आई है वो ये है कि 26 फौजी उसमें मारे गए, लेकिन अभी इसको कंफर्म करना बाकी है। मैं आपको ये जो उन्होंने खबर जारी की है वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में जाफर एक्सप्रेस को धमाके का निशाना बनाया गया है। हमले की जिम्मेदारी बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने कबूल कर ली है। ताल थाना की हदूद में रबिया केनाल के करीब नामालूम अफराद की जानिब से नस्ब खेज मवाद से ट्रेन को निशाना बनाया गया, यानी जिन्होंने लगाया उनका, वो कह रहे हैं कि वो नामालूम है, लेकिन जाहिर है वो बलोच रिपब्लिकन गार्ड से ही ताल्लुक़ रखते होंगे। पुलिस के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैक से गुजर रही थी। धमाके में नुकसानात के हवाले से हुक्काम ने ताहाल कोई तफसील फराहम नहीं की, लेकिन धमाके के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त शदीद मुतासर हो गई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और एफसी के दस्ते मौके पर पहुंच गए और इलाके को घेरे में ले लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद इकट्ठे करके मज़ीद धमाका खेज मवाद की मौजूदगी के हवाले से ट्रैक का मुआयना किया। इन इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में रिमोट कंट्रोल डिवाइस या टाइम डिवाइस इस्तेमाल होने का शुबा जाहिर किया गया है। हमले की जिम्मेदारी बलोच मुसल्ला आज़ादी पसंद तंजीम बलोच रिपब्लिकन गार्ड BRG ने कबूल कर ली है। अच्छा, इस हवाले से BRG की भी स्टेटमेंट आई है और ये स्टेटमेंट इंग्लिश में है और उनके लेटर हेड पे वो कह रहे हैं, वी क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्लास्ट ऑन जाफर एक्सप्रेस इन नसीराबाद। फ्रीडम फाइटर्स वो कह रहे हैं of Baloch Republican Guards planted an IED at the Rabi area of Nasirabad today and targeted the Jafar Express through a remote control explosion. Several personnel were killed and injured in the blast, while the track and train were also severely damaged. वो कह रहे हैं कि ये रबी के नज़दीक नसीराबाद में ये धमाका किया गया रिमोट कंट्रोल से और इसमें कई जो पर्सनल हैं यानी अहलकार हैं वो हलाक और ज़ख्मी हुए हैं और जो ट्रेन का ट्रैक है इसको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इसका मतलब ये है कि जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, सड़कें ट्रांसपोर्ट बंद कर देने से, ट्रेनें मुअत्तल कर देने से जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ से। फ़ायदा होगा तो हवाई जहाज़ की जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको होगा, जिन्होंने अपने जो
فیئر ہیں، کرائے ہیں جہازوں کے، ان میں ہوش ربا اضافہ کر دیا، یعنی لوٹنے پہ وہ تلے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں ایک ویڈیو میں اس ویڈیو کے بعد بنا کے اپلوڈ کروں گا اسی چینل پہ، تو آپ ضرور دیکھیے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جیسا میں کہہ رہا تھا، بلوچ ریپبلکن گارڈ، بلوچ ریپبلکن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ لبریشن آرمی، یونائٹڈ بلوچ آرمی، اور آپ بھی ایک دو نام لے سکتے ہیں، یہ ساری تنظیمیں جو ہیں اس وقت پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہیں، مختلف پاکٹس میں لڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ان سے کیسے پاکستان کی فوج جیت سکتی ہے؟ کیونکہ یہ تو ہٹ اینڈ رن ہے، یہ کنونشنل آرمی تو نہیں ہے۔ میں ایک پرانی فلم دیکھ رہا تھا جس میں دکھایا رہے ہیں کہ ادھر سے بھی گھوڑوں پہ لوگ بیٹھ کے فوج آ رہی ہے، ادھر سے بھی گھوڑوں پہ بیٹھ کے فوج آ رہی ہے، اور پھر آپس میں وہ ٹکراتے ہیں اور تلواریں چلتی۔ یہ وہ زمانے کی جنگیں تو ہے نہیں، یہ تو ڈیجیٹل وار فیئر ہے، یہ تو ریموٹ کنٹرول سے لڑائی ہو رہی ہے، یہ تو چھاپا مار فورسز ہیں جو لڑ رہی ہیں۔ تو ایسے میں پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ مطلب ہے، یا تو وہ انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ مروائی جاؤ اپنے سپاہی، اپنے جو ہے وہ فوجی مرواتے جاؤ، اور امریکہ سے ڈالر پکڑتے جاؤ کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے، اور ہم تو لڑ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو افغانستان بھی لے کے دیں گے، ہیں جی۔ اس طرح کی وہ وہاں جا کے باتیں کرتے ہیں نا امریکنز کو اور دوسروں کو۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اگلا فیز کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچ ریپبلکن گارڈ ایکٹیو ہو چکی ہے، جیسا میں نے میر یونس زہری صاحب کا، اپوزیشن کے وہ لیڈر ہیں، ان کا بیان بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سالوں سے لوگ جو ہے اپنے حلقوں میں نہیں گئے، اسپیشلی منسٹرز نہیں گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا میں کیسے پہنچ گیا ہوں اپنے حلقے سے زندہ، کیسے نکل آیا ہوں۔ تو اس ساری کیمپین جو ایک ملٹری کیمپین چل رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور ملیٹنٹ ملیشیا کیمپین، اور ایک پیسفل ڈیموکریٹک موومنٹ چل رہی تھی جو اس وقت مطلب ہے اس کا کہیں سراغ نہیں ہے، وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی شکل میں، ان کے تو لیڈر سارے جیل میں بند کر دیے نا۔ پرامن جدوجہد اور ایک مقبوضہ ریاست ہو جب آپ کی، اس میں آپ جب فرنٹ پہ آ کے پرامن جدوجہد کا جھنڈا اٹھاتے ہیں تو آپ ایک تھریٹ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی پاکستان کی طرح کا ملک تو نہیں ہے نا، مطلب ہے پنجاب تو نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ مظاہرے بھی کریں، جو مرضی کریں، ٹھیک ہے۔ جب آپ مسنگ پرسنز کا سوال اٹھائیں گے اور پرامن جدوجہد کا سوال اٹھائیں گے تو پھر آپ کو ٹارگٹ تو کیا جائے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں بلوچستان میں صورتحال کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، اور کس طریقے سے بلوچستان کی آزادی کی تحریک جو ہے وہ اگلے مراحل میں داخل ہوتی ہے۔ اس وقت تک کوئی اگر اپڈیٹ آئے گی تو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔